सलवात भी पढ़ना जो अभी भी करना जो बाबा का इनका सब जगह तो कम थोड़ा यहाँ के देते हैं गरीबी सलवात को करीम जिजाते बुलंद आवाज़ इनका जगह तो उसके कारण कि फिजा खाली है काफ़ी थोड़ा थोड़ा के बाद इन्हें फिजा सुन बंदी बंदी सलवात पढ़ो करीम जिजाते बुलंद आवाज़ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين هو الله الذي خلق ما خلق بلا معونات من أحد جے محبوب سونے حبیب سردار مصطفیٰ جی ذات بلند الصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الصلاة والسلام على بنت الطاهرة سيدات النساء العالمين شافع معشر में شبيرنا والشبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها مخدومة جزات ملي أقربا بلند الصلوات ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام للحسن المسموم والحسين المظلوم عليهم السلام جزات بلند الصلوات तो मथे खयो वियो तो उन जो मेहमान बनया हजरत इब्राहिम ऐं हजरत इस्माइल खाने काबा जे बुनियाद में चाथे पत्थरन जी बुनियाद आहे उतां खां काबे जी तामीर जो कम शुरू कयो न 1 इंच अॻिते न 1 इंच पोइते
न 1 इंच वधायो न 1 इंच खुटायो। समझो है ठायो भी काबे के पर जिथे बुनियाद आहे उन जे मथा छो ही आम घर ना है वो अल्लाह जो घर आहे वो अल्लाह जो बैत आहे जेको सांचो ॾियां जेको फार्मूलो ॾियां उन ते अमल कयो न इंच अॻिते ॻाल्हायो न इंच पोइते जिथे बुनियाद आहे उन्हनि जे बैत जे मामले में न वधाए सघे थो न खुटाए सके तो भले जो नबी आहे जॾहिं नबी बैत में न खुटाए सघे न वधाए सघे पोइ तूं की थो चए त हे बि अहल बैत हे बि अहल बैत हे बि अहल बैत ॻाल्हाए त सही जॾहिं नबी वधाए कोन थो सघे तूं किथां जी मूरीअ जो वधाए थो जिथे बुनियाद आहे उन बुनियाद जे मथा खाने काबा के तामीर कयो सिर्फ ठाहियो न बल्कि तहिर बैती इब्राहिम मुझे घर के पाक भी रख कंहिंजे लाइ लितारीफ़ीन जेके मुझे हज जे मौके ते मुझे खाने काबा जे तवाफ़ करण जो उन्हनि जे लाइ वल आकिफ़ीन जेके एतकाफ़ कनि उन्हनि जे लाइ वराकिईन जेके रुकू कनि उन्हनि जे लाइ व साजिदीन जेके सजदो कनि उन्हनि जे लाइ ठाह भी सही पाक भी रख समझो है मुझे घर के बैत के ठाह भी सही पाक भी रख बैत के पाक रखियो इब्राहिम बैत के पाकाई जो कम वतई इब्राहिम जो इब्राहिम का कम वतई बैत जे पाकाई जो जरा अहल बैत जी पाकाई जो वारो आयो तो इन्नमा युरीदुल्लाह मा अल्लाह पाण इरादो कयो आहे लयुज़हिब अनकुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा ताकि तहां अहल बैत खां रिजस के परे रखा इए रखा परे जी परे